que lo declara huésped de honor. Y le voy a entregar como recuerdo el escudo de nuestro, para que pueda guardarlo. Es un honor para mí presentar al doctor Hughes Micheron en esta casa de altos estudios. Debo decir que más allá de los antecedentes curriculares que ostenta y que ahora enunciaré, a mi juicio es el jurista más prestigioso e importante de su generación en Francia. El profesor Fouchillon es profesor agregado de la Facultad de la Universidad Jean Moulin, Lyon 3. Entre 2007 y 2012 fue presidente de esta universidad y actualmente tiene el título de presidente honorario, presidente rector. Además, es miembro del Instituto Universitario de Francia, director del Instituto de Derecho de Familia de Lyon, que es el más importante de Europa, con referentes como Marie-Thérèse Mulder-Klein y Jacqueline Robelin de Vichy. Es doctor en Derecho, con una agregación en Derecho Privado y Ciencias Penales. Además, es magíster en Letras Clásicas y profesor en esta disciplina. Como miembro del Instituto de Francia, que es la Academia Francesa para nosotros, integró la Comisión Terry, que presentó el último informe sobre filiación y matrimonio entre personas del mismo sexo. Ha sido profesor invitado en las universidades de Quebec, San Pablo, Viena y Luxemburgo, dando cursos en la Corte de Justicia de este último país. Es autor de un gran número de libros e innumerables trabajos científicos sobre el derecho de familia, así como de sus vínculos con los derechos humanos, el derecho internacional privado y el derecho europeo, destacándose su coautoría con Philippe Madory del Tratado de Derecho de Familia, nada menos. Participó en la comisión redactora del informe del Ministerio de Justicia sobre filiación y también en el comité redactor de la reforma francesa sobre responsabilidad parental. Es miembro de varias sociedades científicas y se desempeña como vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho de Familia. Es miembro titular de la Academia Internacional de Derecho Comparado y miembro del Comité de Francia de Derecho Internacional Privado. Participó como especialista en comisiones ministeriales y audiencias parlamentarias. También fue miembro del Consejo de diversas revistas jurídicas. Organizó numerosos coloquios y congresos internacionales, tanto en Francia como en el extranjero, en cooperación con universidades de Bélgica, Brasil, Canadá y Argentina. Agregamos que la conferencia internacional que va a brindar ahora, Progenitora Fin, Prospectivas y Perspectivas en el Derecho Francés, cuenta con la adhesión y beneplácito de la legislatura de la provincia de Córdoba, declarada mediante la ley número D 16727 del 2015. Le damos entonces la bienvenida a nuestra Facultad de Derecho con profundo agradecimiento, pues el profesor aquilata su extraordinaria generosidad transmitiéndonos sus conocimientos y pareceres ad honorem. Generosidad precisamente era lo que les iba a decir, generosidad que podremos en parte retribuir con un caluroso aplauso. Muchas gracias. C'est un grand honneur pour moi de parler aujourd'hui devant vous. Es un gran honor de hablar frente a ustedes hoy.
Je tiens à remercier les autorités Quiero agradecer las autoridades de la universidad, et de la faculté de droit de la Facultad de Derecho, de m'avoir invité. de haberme invitado. C'est la première fois que je viens à Córdoba. Es la primera vez que vengo a Córdoba. Ce n'est pas la première fois que je viens en Argentine. No es la primera vez que vengo a Argentina. Et ce voyage aujourd'hui intervient 4 ans après une première tentative de venue à Córdoba. Ese viaje de hoy es un viaje que he hecho 4 años después de una primera intenta de venir a Córdoba. Puisque je devais venir à Córdoba il y a 4 ans pour négocier un accord entre les universités de Lyon et l'université de Córdoba. Tenía que venir hace 4 años a Córdoba para hacer un convenio entre la Universidad de Lyon y la Universidad de Córdoba. Avec notamment l'idée d'inviter des étudiants à venir en France, à Lyon, et d'envoyer des étudiants français à Córdoba. Con la idea de hacer un intercambio de estudiantes entre Lyon y Córdoba. Et malheureusement, un volcan chilien est entré en éruption à l'époque. Entonces, por culpa de un volcán en Chile, no pudo venir hace 4 años a Córdoba. Donc, j'accomplis enfin ce vieux projet. Por fin se cumplió ese viejo proyecto. Donc, je suis encore plus heureux de me trouver ici aujourd'hui et de vous parler donc d'un thème d'actualité, puisque les débats en France sur le thème que je vais aborder sont importants, et ils sont aussi importants ici avec l'entrée en vigueur de votre nouveau code civil dans quelques semaines. Y estoy tanto más contento de estar acá hoy, hablarles de un proyecto que se está gestionando en Francia sobre el progenitor afín, y se entiende que el nuevo Código Civil en Argentina va a entrar en vigor el 1er de agosto. Donc le thème que je vais traiter aujourd'hui concerne le beau-parent, donc quelques réflexions sur la nécessité des lois, des réformes en matière familiale. El tema trata de el progenitor afín y algunas reflexiones sobre el derecho de familia. Lorsque un homme a 2 femmes, l'une qu'il aime et l'autre qu'il n'aime pas, si l'une comme l'autre lui donne des fils, et si l'aîné est le fils de la femme qu'il n'aime pas, alors au jour où il donnera ses biens en héritage à ses fils, il ne pourra pas donner le droit d'aînesse au fils de la femme qu'il aime, au détriment de l'aîné, le fils de la femme qu'il n'aime pas, et lui donner double de tout ce qui lui appartient. Ce fils, prémisse de la vérité de son père, a droit au privilège de l'aîné. Cette citation du Deutéronome montre que de tout temps, de la polygamie au remariage ou au concubinage, du temps de Moïse à nos jours, la question des familles, que l'on désigne aujourd'hui en français par l'expression maladroite mais bien utile, de familles recomposées, s'est posée aux sociétés humaines. Si un hombre tiene 2 mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la una como la otra le han dado hijos, y si el primogénito es hijo de la aborrecida, el día que reparte sus bienes entre sus hijos, no podrá él hacer primogénito al hijo de la amada, en detrimento del hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene. Al hijo, que es el principio de la virilidad del padre, pertenece el derecho de primogenitura. Esta cita del Deuteronomio demuestra que en todas las épocas de la poligamia, a las segundas nupcias o al concubinato, de la época de Moisés a la actualidad, la cuestión de las familias, que designamos hoy en francés con el término torpe, aunque bien útil, de familias ensambladas, como se dice en Argentina, en Francia se dice familias recompuestas, se impone en todas las sociedades humanas. De plus en plus d'enfants partagent de nos jours une partie de leur vie avec des personnes qui les ont pris en charge et ont participé à leur éducation. Ce que, faute de mieux, là encore, on nomme en français les beaux-parents, c'est-à-dire l'homme ou la femme avec qui le père ou la mère de l'enfant a reconstruit son couple après séparation, en mariage ou hors mariage. Le terme de beaux-parents étant d'ailleurs un terme très ambigu
En France, il signifie, alors je laisserai le traducteur l'expliquer, beaux-parents, ce qui est un euphémisme pour ne plus utiliser le terme technique trop péjoratif, trop chargé de mauvais souvenirs, qui étaient les termes de parâtre et de marâtre. Una creciente cantidad de jóvenes comparte actualmente una parte de su vida con personas que asumieron cuidarlos y que participaron en su educación. Personas que, a falta de mejor término otra vez, nombramos en francés los progenitores afines, no en francés pero en español. En francés se llama beaux-parents, es decir, un hombre o una mujer con el cual el padre o la madre del joven ha reconstruido la convivencia luego de una separación desde el matrimonio o fuera del matrimonio. El término beaux-parents en francés es un eufemismo que quiere decir bel padre, buen padre. Es muy difícil de traducir al español. Acá hemos traducido o tomado el término que va a entrar en el nuevo Código Civil en Argentina, ¿no? Pero es un eufemismo en francés que quiere decir algo como buen padre, bel padre, lindo padre. Sí. Et je constate d'ailleurs que cette difficulté de donner un nom à ce nouveau conjoint ou concubin de la mère ou à la nouvelle épouse ou concubine du père se retrouve aussi en espagnol, puisque l'expression qui a été retenue dans le Code civil argentin est une expression elle-même très ambiguë. Progenitor affine, c'est très ambigu avec un risque de confondre les statuts et les rôles des parents et des beaux-parents. Entonces el término es difícil de darle una calificativa en ese tipo de personas que van a entrar en un contexto jurídico. Hasta en francés es difícil, pero también es difícil en Argentina porque el término progenitor afín es un término muy difícil de interpretar. ¿Cómo se hace la diferencia entre el progenitor afín y el padre biológico, por ejemplo? Donc, de plus en plus d'enfants vivent dans des familles recomposées et à l'autre bout de la chaîne, de plus en plus d'adultes sont appelés à s'occuper de celui ou de celle qui partage ou qui a partagé la vie de leur père ou de leur mère, lorsque l'intéressé est frappé par la vieillesse ou par l'âge ou la maladie. La question des beaux-parents intéresse l'enfance, mais elle intéresse aussi le grand âge. Entonces, aparte de progenitores afines que van a ocuparse de hijos de su pareja, de su conviviente, también el término afecta a gente de edad avanzada, es decir, en el otro extremo, cada vez más adultos son llamados a ocuparse de la persona que ha compartido la vida con su padre o su madre. Esos últimos pueden sufrir de las vulnerabilidades resultantes de la vejez o de la enfermedad. Entonces la cuestión del progenitor, padre afín, beau-parent, no toca únicamente a la infancia, pero también a la edad avanzada. En France comme ailleurs, les familles recomposées sont non seulement de plus en plus nombreuses, donc, mais aussi de plus en plus diverses. Le phénomène est lié bien sûr à la fragilisation du couple et à la multiplication des séparations en mariage et hors mariage. Aujourd'hui, un enfant sur 10 vivrait dans une famille recomposée, soit en France 1 500 000 enfants de moins de 18 ans. En Francia, como en otros países, las familias recompuestas, ensambladas, no solamente cada vez son más numerosas, pero también cada vez más diversas. El fenómeno está vinculado obviamente a la fragilidad de la pareja y a la multiplicación de las separaciones en el matrimonio o fuera del matrimonio. En Francia, la Francia metropolitana, que es todo el territorio francés, incluidos los territorios a través de los océanos, en ese terreno hay un menor de cada 10 que vive en una familia ensamblada, es decir,
1,5 millones de jóvenes menores de 18 años. Au-delà de ces données chiffrées qui témoignent de l'importance croissante du phénomène, il convient de souligner le contexte nouveau dans lequel il se développe. Analysant l'histoire de la composition familiale, historiens et sociologues ont montré que l'attitude de la société, et donc du droit, à l'égard des secondes familles, s'était construite en 3 temps. Más allá de estos datos numéricos que son testigos de la creciente importancia del fenómeno, conviene subrayar el nuevo contexto en el cual se desarrollan. Analizando la historia de la recomposición familiar, historiadores y sociólogos han demostrado que la actitud de la sociedad y por ende del derecho hacia las segundas familias se hizo en 3 etapas. Pendant des siècles, la présence d'un beau-parent fut considérée comme la conséquence malheureuse, mais inévitable, des veuvages précoces. Il fallait remplacer, et souvent très vite, l'époux ou l'épouse disparu par un substitut capable de remplir les tâches propres aux défunts. On estime qu'au XVIIIe siècle, plus d'1 quart des mariages étaient des remariages. Cependant, cette seconde ou parfois 3e ou 4e union ne s'intégrait pas aisément au système occidental de parenté. Elle se heurtait également au principe de conservation des biens dans la famille. Les hommes passent, la famille et son fondement matériel demeurent. Or, le remariage risquait de bouleverser cet ordre en faisant passer les biens d'une famille à une autre. Par passion ou par nécessité, le veuf ou la veuve risquait, pensait-on, de sacrifier les intérêts des enfants de sa première union. Il faut aussi souligner que l'hostilité vis-à-vis des seconds mariages se nourrissait d'un discours moral et théologique, car les pères de l'Église, attachés à l'idéal de chasteté, autant qu'au principe d'indissolubilité du mariage, ne cachèrent pas leur hostilité au remariage, qu'ils toléraient seulement par considération de la faiblesse humaine. Durante siglos, la presencia de un progenitor afín fue considerada como el resultado desafortunado, pero inevitable, de la viudez precoz. Había que reemplazar, y a veces muy apuradamente, el esposo o la esposa fallecido por un sustituto capaz de cumplir las tareas específicas del difunto. Se estima que en el siglo XVIII más de un cuarto de los matrimonios eran segundas nupcias. Sin embargo, las segundas nupcias no se integraban fácilmente en el sistema occidental de parentela. También chocaba con los principios de la conservación de los bienes dentro de la familia. El ser humano es mortal, la familia y sus fundamentos materiales permanecen. Por ende, el segundo matrimonio puede perturbar este orden cuando los bienes pasan de una familia a otra. Por pasión o por necesidad, el viudo o la viuda no se arriesgan a sacrificar los intereses de los hijos del primer matrimonio. La hostilidad hacia el segundo matrimonio fue también alimentada por el discurso moral y teológico. Los padres de la Iglesia, defendiendo el ideal de la castidad, así como el principio de la indisolubilidad del matrimonio, no escondieron su hostilidad hacia las segundas nupcias, las cuales únicamente toleraron, teniendo en considération la débilité humana. La triste jeunesse des enfants victimes de leur parâtre ou de leur marâtre, les menaces portées contre leur familial patrimonial, les réticences de l'Église, tout concourait donc à alimenter l'hostilité à l'égard des familles recomposées. Donc, de Cendrillon à David Copperfield, de Blanche-Neige aux Malades imaginaires de Molière, les contes populaires, les romans, le théâtre français, mais je pense aussi espagnol, sont pleins de ces enfants orphelins de père ou de mère, dépouillés par leur marâtre ou leur parâtre, relégués au rang de servantes ou envoyés au loin dans quelques collèges ou quelques couvents. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le terme même de parâtre et de marâtre est devenu si négatif qu'ils ont été remplacés peu à peu par antiphrase en quelque sorte par les termes de beaux-parents et de belle-mère. En droit, cette méfiance à l'égard des secondes noces se traduisit non seulement par l'exclusion des beaux-parents, mais encore par un ensemble de règles
tendant à protéger le patrimoine des enfants issus du premier lit. La triste juventud de los niños víctimas de su padrastro o padrastra, las amenazas hacia los elementos patrimoniales de la familia, las reticencias de la Iglesia, todo contribuye a alimentar la hostilidad hacia las familias recompuestas, ensambladas. De Cenicienta de David Copperfield o de Blancanieves al enfermo imaginario de Molière, los cuentos populares, las novelas y las piezas de teatro, no únicamente francesas, pero también en otras partes del mundo, son pobladas por estos huérfanos por parte del padre o la madre, despojados por su padrastro o madrastra, reducidos al rango de sirviente o mandados a un colegio o convento lejano. El término padrastro o madrastra recibió connotaciones tan negativas que fue reemplazado por los términos padre político o madre política. En el derecho, la desconfianza hacia las segundas nupcias se traducía no solamente excluyendo a los progenitores afines, sino también en un conjunto de reglas para la protección del patrimonio de los hijos del primer matrimonio. La sécularisation du mariage, l'accroissement de l'espérance de vie, l'autorisation du divorce pour faute ouvrirent peu à peu une seconde phase. À partir du dernier quart du XIXe et au cours du XXe siècle, les secondes unions après veuvage devinrent progressivement plus rares, cependant que les remariages après divorce demeuraient statistiquement marginaux. La perception de la famille recomposée se transforma. Selon certains auteurs, le tournant serait intervenu dans les années 50 avec la montée du nombre de divorces. À une époque où triomphe le modèle de la famille nucléaire, le remariage acquit une nouvelle légitimité, celle d'intégrer les victimes d'une faillite conjugale dans la normalité sociale et de prouver leur capacité à dépasser la crise liée au divorce. Dans ce contexte, la seconde famille est vue comme celle qui efface la première, qui a échoué, et qui peut devenir la vraie famille des enfants du premier lit. On refait alors sa famille comme on refait sa vie, en repartant à zéro, quitte à effacer l'autre parent, que les règles de l'autorité parentale tendent d'ailleurs à marginaliser au nom de l'intérêt de l'enfant et de sa stabilité après divorce, et à traiter le beau-parent comme un parent, en favorisant par exemple l'adoption de l'enfant du conjoint. La secularización del matrimonio, el aumento de la esperanza de vida y la autorización del divorcio por culpa introdujeron lentamente una segunda fase. A partir del último cuarto del siglo XIX y durante el siglo XX, las segundas nupcias después de la viudez se hicieron cada vez más escasas, mientras que los segundos matrimonios después del divorcio eran estadísticamente muy poco frecuentes. La percepción de la familia ensamblada se transformaba. Según algunos autores, el cambio intervino en la década de los 50 del siglo XX con el aumento de la cantidad de divorcios. En una época cuando triunfa el modelo de la familia nuclear, el segundo matrimonio adquiere una nueva legitimidad. La de reintegrar a las víctimas de las crisis conyugales en una normalidad social y la de comprobar la capacidad de superar las crisis vinculadas estrechamente con el divorcio. La segunda familia se ve como la que puede borrar los errores cometidos en la anterior y la que puede transformarse en una verdadera familia para los hijos de la primera unión. Se rehace entonces la familia tal como se rehace la vida, partiendo desde cero, preparando a borrar el otro padre, que las reglas de la autoridad parental después de un divorcio tienden a marginalizar en pos del interés del niño y de una nueva estabilidad, y a tratar al progenitor afín como un miembro de la familia, favoreciendo, por ejemplo, la adopción del hijo de su pareja. La troisième phase de l'évolution est celle que nous vivons depuis une trentaine d'années. Elle présenterait deux grandes caractéristiques. D'une part, la multiplication des situations de recomposition familiale contribue à les banaliser et donc à les normaliser socialement. D'autre part,
En des temps où se multiplient les séparations, nos sociétés n'ont de cesse de rappeler les droits et les responsabilités des deux parents à l'égard de leurs enfants mineurs. On est parent pour toujours, le coparental doit survivre au couple conjugal, l'intérêt de l'enfant est d'être élevé par ses deux parents, quel que soit le devenir du couple. Tels sont les principes, certains diront les slogans, sur lesquels se construit le droit contemporain de la famille. S'impose en droit le principe de coparentalité. Par conséquent, la question de la place des beaux-parents change de nature. Il n'est plus question de travailler dans une logique de substitution ou d'exclusion, mais de s'interroger sur la spécificité du rôle du beau-parent, qui n'est pas un parent, même s'il peut être appelé à remplir une fonction parentale, in loco parentis. Pour reprendre la formule d'un sociologue de la famille, la question de la place du beau-parent doit être pensée non pas en termes généalogiques, mais en termes générationnels, dans une logique de complémentarité. La tercera fase de la evolución es la que vivimos desde hace unos 30 años. Presenta dos grandes características. Por una parte, la multiplicación de formas de recomposición familiar contribuye a trivializar. Por una parte, la multiplicación de formas de recomposición familiar contribuye a trivializar el tema y por ende a normalizarlo socialmente. Por otra parte, en una época en la cual se multiplican los divorcios, la sociedad no ha dejado de recordar los derechos y las responsabilidades de los dos padres hacia sus hijos menores de edad. Se es padre para siempre, la pareja parental debe sobrevivir a la pareja conyugal, la importancia para el niño es ser criado por sus dos padres, cualquiera que sea el futuro de la pareja. Estos son los principios o los slogans sobre los cuales se construye el derecho de familia contemporánea. Se impone en el derecho el principio de la crianza compartida. La pregunta sobre el rol de los progenitores afines cambia entonces de índole. No es más una cuestión de trabajar en una lógica de sustitución o de exclusión, sino de interrogarse sobre la especificidad del papel del progenitor afín, el cual no es estrictamente un padre, aun si existe la posibilidad que debe cumplir una función parental in loco parentis. Para retomar la formulación de un sociólogo de la vida familiar, la cuestión del papel del progenitor afín debe estar pensada no en términos genealógicos, sino en términos generacionales, en una lógica de complémentarité. C'est dire combien la question des familles recomposées est complexe. Au croisement de diverses problématiques sociales et familiales, celle du mariage et de sa dissolution, celle des familles créées en mariage, celle de l'enfant dans la famille désunie, celle bien sûr de l'homoparentalité, elle en reflète les évolutions et à bien d'égards les contradictions. Lo anterior comprueba que la cuestión de la familia ensamblada es muy compleja. Con el crecimiento de diversas problemáticas sociales y familiares, entre otros la del matrimonio y su disolución, la de las familias creadas fuera del matrimonio, la del niño en las familias separadas y obviamente la de la homoparentalidad. La cuestión refleja la evolución y en muchos aspectos las contradicciones. En France, plusieurs rapports s'y ont intéressés, plusieurs projets ou propositions de loi ont été déposés au Parlement. Et pourtant, à la différence du Code civil argentin, du futur Code civil argentin qui a consacré le statut des beaux-parents, peu de choses ont été faites en France. On peut même dire que la situation semble totalement bloquée. Il est vrai qu'au fil du temps, le contexte a profondément évolué. À l'esprit de faveur qui régnait dans les années 90, malgré les inquiétudes de certains sur les risques de concurrence entre parents et beaux-parents, a succédé l'hostilité d'une partie des spécialistes de l'enfance, hostilité attisée par les débats sur l'homoparentalité, car les beaux-parents mariés ou non mariés, c'est aussi les beaux-parents de même sexe.
En Francia, la cuestión fue tratada en varios informes y diversos proyectos y propuestas de ley han sido introducidos en el Parlamento. Sin embargo, poco se concretó. La situación es diferente como en Argentina, donde el progenitor afín ya va a tener su lugar en el nuevo Código Civil. Lo que es más, el asunto parece estar totalmente trabado. Hay que admitir que en el curso del tiempo el contexto cambió profundamente. Del clima favorable de los años 90, a pesar de las inquietudes de algunos sobre los riesgos de una competencia entre padres y progenitores afines, siguió la hostilidad de una parte de los especialistas de la niñez que avivan el debate sobre la homoparentalidad. El progenitor afín, que se ha casado o no, también incluye el progenitor afín del mismo sexo. L'intensité et la richesse des débats, mais aussi la situation actuelle de blocage, permettent de prendre un peu de recul et de réfléchir à nouveau à ce qui devrait être la question préalable à toute intervention législative. Une loi sur les recommandations familiales, une loi portant statut juridique du beau-parent est-elle nécessaire? De fait, la seule existence de familles recomposées ne rend pas forcément nécessaire le encadrement par des règles de droit. La intensidad y la diversidad de los debates, igual que la situación actual de bloqueo, permite tomar cierta distancia y reflexionar nuevamente sobre lo que debería ser la cuestión previa a toda intervención legislativa. Las preguntas son: ¿es necesaria una ley sobre la recomposición familiar? ¿Es necesaria una ley para un estatuto jurídico del progenitor afín? En los hechos, la mera existencia de familias recompuestas no implica necesariamente la création d'un marco de règles jurídicas. Plutôt que de parler des instruments juridiques qui permettraient de construire un statut juridique du beau-parent, instrument qui, au demeurant, dépend étroitement du système juridique dans lequel ils doivent s'inscrire, je souhaiterais donc, à partir de l'exemple des familles recomposées, vous livrer quelques réflexions très générales sur une question qui est apparemment toute simple, mais qui en réalité est une question complexe, celle de la nécessité d'une loi en matière familiale, tout en me permettant de faire au besoin quelques remarques sur le statut argentin du beau-parent. De façon générale, le problème doit être posé à un double niveau, celui de la nécessité pratique de la loi, son utilité, et celui de la nécessité symbolique de la loi, la question de l'opportunité de la loi. En lugar de hablar de los instrumentos jurídicos que permitirán la construcción de un estatuto jurídico para el progenitor afín, instrumentos que por lo demás dependen estrechamente del sistema jurídico en el cual se deben inscribir, desearía, a partir del ejemplo de las familias recompuestas, ensambladas, proponerles algunas reflexiones muy generales sobre una cuestión que es aparentemente muy sencilla, pero que en realidad es de una complejidad temible, la de la necesidad de una ley en materia familiar, y en conjunto hacer algunas reflexiones sobre el concepto del progenitor afín en la nueva ley argentina. De façon générale, je le disais, le problème doit être posé à deux niveaux: nécessité pratique, utilité, et nécessité symbolique, opportunité. De manera general, el problema debe abordarse desde dos ángulos: desde la necesidad de la practicidad de la ley, la utilidad, y desde la necesidad simbólica de la ley, es decir, la oportunidad de la ley. Donc quelques mots pour commencer sur la nécessité pratique, l'utilité de la loi. La question est la suivante: un statut du beau-parent correspond-il en pratique à un besoin? La réponse à cette question dépend évidemment du système juridique, mais aussi du contexte social dans lequel elle se pose. De façon générale, on peut dire que dans le cas du beau-parent, le problème se situe à trois niveaux: l'éducation,
la transmission et la solidarité. Un primer punto es la necesidad práctica, es decir, la utilidad de la ley. La pregunta es, ¿un estatuto legal para un progenitor afín responde en la práctica a una necesidad? La respuesta a esa pregunta depende evidentemente del sistema jurídico y también del contexto social en el cual se la hace. De manera general, se puede decir que el problema se ubica en tres niveles diferentes: la educación, la transmission et la solidarité. L'éducation, pour commencer, est en jeu ici la prise en charge de l'enfant au quotidien dans les démarches les plus simples, aller chercher l'enfant à l'école, ou les plus complexes, associer le beau-parent au choix éducatif, en passant par l'urgence, une opération chirurgicale par exemple. Le problème ne se pose pas seulement pour le beau-parent qui vit au quotidien avec l'enfant, le conjoint ou le partenaire du parent gardien, mais aussi pour l'autre parent potentiel, celui avec qui vit l'autre parent, celui qui ne dispose que de droits de visite et d'hébergement. Au-delà de cette prise en charge quotidienne, l'absence de règles spécifiques pourrait poser de graves difficultés lorsque, en raison de la maladie ou du décès du parent gardien, le beau-parent souhaiterait prendre en charge l'enfant, notamment si celui-ci vit dans une fratrie recomposée. Je fais ici une première remarque sur le projet argentin, qui, si j'ai bien compris, ne concerne que le beau-parent qui vit avec le conjoint ou concubin, partenaire du parent. Pourquoi n'a-t-on pas imaginé aussi de créer un statut pour l'autre beau-parent, celui qui est amené parfois à prendre en charge l'enfant dans le cas d'un droit d'hébergement et qui aussi peut être amené à prendre des décisions d'urgence ou des décisions dans le quotidien. A nivel de la educación, lo que está en juego es el cuidado diario del niño durante las actividades más sencillas, por ejemplo, buscar al niño en la escuela. Las más complejas, por ejemplo, implicar al progenitor afín en las elecciones educativas e inclusive las situaciones de urgencia, por ejemplo, una intervención quirúrgica. El problema no se presenta únicamente para el progenitor afín que comparte la vida diariamente con el niño, es decir, la pareja o el cónyuge, el padre titular de la custodia, pero también para ese otro progenitor afín, es decir, convive con el otro padre biológico del niño, el cual solo dispone de los derechos de visita y alojamiento. En ausencia de reglas claras y específicas, se pueden presentar problemas en caso de enfermedad o fallecimiento del padre titular de la custodia. Si el progenitor afín desea en esta situación, hacerse cargo del niño, sobre todo si este último vive en una familia ensamblada. La remarca sobre la ley argentina es que ha contemplado acá, o debería contemplarse, que el progenitor afín es uno solo. El único progenitor afín es el que convive con la madre o el padre biológico del niño, pues también el otro padre o madre biológica que tiene otra pareja o que está conviviendo. Entonces son dos los progenitores afines de una sola pareja separada, o es uno solo. En France, la question de l'utilité pratique d'une loi sur le statut du beau-parent a été très discutée. De nombreux auteurs ont nié l'existence d'un besoin de droit. Selon eux, le système juridique français posséderait déjà les instruments nécessaires pour traiter les problèmes. Surtout en pratique, ces problèmes ne se poseraient pas. En témoignerait notamment la rareté du contentieux en la matière. La première affirmation, le besoin, est fausse. Le droit français ne dispose que de règles partielles et inadaptées pour les beaux-parents et plus généralement pour les tiers. Car le problème se pose aussi, au-delà des beaux-parents, pour les tiers amenés à prendre en charge les enfants. À la première difficulté, le beau-parent sera renvoyé au néant de son statut. Telle est la conséquence du dogme selon lequel l'autorité parentale appartient aux père et mère
et à eux seuls. Ce qui là aussi m'amènera tout à l'heure à faire une réflexion sur le statut argentin tel qu'il apparaît dans le Code civil. Le second argument mérite en revanche qu'on s'y arrête, le risque de contentieux. D'autant qu'il se double d'une crainte. En créant un statut, ne risque-t-on pas de susciter un nouveau contentieux, contentieux de revendication, contentieux de contestation? Et l'on sait qu'en cas de séparation familiale, tout peut devenir pathogène. Après tout, l'absence de pouvoir et de responsabilité permet de fixer les choses, seuls comptent les pères et mères de l'enfant. En Francia, la utilidad práctica de una ley sobre el estatuto del progenitor afín ha sido muy debatida. Numerosos autores han negado la necesidad para un marco legal. Según ellos, el sistema jurídico francés ya incluye todos los instrumentos necesarios para tratar estas cuestiones. Además, dicen que en la práctica estos problemas no se presentarán, ya que así lo demuestra la extrema rareza de litigios en estos asuntos. La primera afirmación es falsa. El derecho francés dispone únicamente de reglas parciales e inadaptadas que pueden aplicarse a los progenitores afines y más en general a cada persona llamada a hacerse cargo del niño. Eso pueden ser terceros como los abuelos, personas de confianza, etc. Cuando surge un problema, el progenitor afín se verá confrontado con la inexistencia de su estatuto. Esto es una consecuencia del dogma según el cual la autoridad parental pertenece al padre y a la madre y solamente a ellos. El segundo argumento, el argumento del litigio, merece un examen más atento, ya que implica un doble temor. Creando un estatuto, no existe el riesgo de crear un nuevo contencioso, un contencioso de reivindicación, un contencioso de impugnación. Ya sabemos que en el caso de una separación familiar, todo puede ser patógeno. Después de todo, la ausencia de poder y de responsabilidad permite fijar las cosas. Únicamente serán tomados en cuenta los padres del niño. Les réflexions sur le statut des beaux-parents ont été renouvelées et à bien des égards parasitées par la question de monoparentalité. Aujourd'hui, en France, ce débat est dépassé, même s'il a conduit à bloquer la situation des beaux-parents. Aujourd'hui, juridiquement, depuis la loi de 2013 sur le mariage pour tous, le beau-parent homosexuel est un parent comme les autres en droit. Las reflexiones sobre el estatuto para el progenitor afín han sido renovadas y en muchos aspectos obstaculizadas por la cuestión de la homoparentalidad. De hecho, proveer de un estatuto al progenitor afín podría dar al que comparte la vida del padre o la madre del niño la posibilidad de hacerse cargo de este sin la necesidad de crear vínculos de filiación. Pero algunos aconsejan reconocer la homoparentalidad para evitar tener que consagrar la homopaternidad. Los adversarios de la familia homosexual combaten con fuerza para frustrar el proyecto de reforma del progenitor afín. Según ellos, hoy se crea la parentalidad y mañana la paternidad. Sabemos lo que sucedió. En ausencia de la parentalidad, se admitió la paternidad en Francia cuando se creó la posibilidad en el 2013 de adopción a las parejas de homosexuales unidos en matrimonio, y eso fue hecho en el marco de la ley sobre el matrimonio para todos. La seconde dimension d'un éventuel statut aux parents est celle de la transmission. La question est d'autant plus intéressante qu'elle implique un renversement total de perspective. Pendant des siècles, tout l'effort de la loi a tendu à protéger les enfants du premier lit, pour reprendre la terminologie juridique traditionnelle, contre la seconde famille. Il s'agissait d'éviter que les parents remariés ne sacrifiassent les intérêts de leurs enfants à ceux de son conjoint. C'est
le théâtre de Molière, ou les intérêts des enfants issus du premier mariage au profit des enfants issus du second mariage. C'est le conte de Cendrillon, c'est Blanche-Neige, avec dans les contes et les romans la figure du beau-parent, voleur, voire tueur d'enfants. Plus généralement, il s'agissait d'éviter que des biens ne passent d'une famille à une autre. Segunda dimensión de un posible estatuto para el progenitor afín, la de la transmisión. La cuestión es particularmente interesante porque implica un verdadero cambio de perspectiva. Durante siglos, los esfuerzos del legislador tendían a proteger a los niños de un primer matrimonio en detrimento de la segunda familia. Se trata de evitar que el padre sacrifica en segundas nupcias los intereses de sus hijos por los hijos de su cónyuge. Hay una referencia al teatro de Molière donde hay un personaje que está en esa situación. O a los hijos producto del segundo matrimonio, y ahí se refiere a Cenicienta o Blancanieves, y los personajes de tantos cuentos que dibujan el personaje del padrastro a la madrastra, ladrón o hasta asesino del niño. Más en general, se trata de evitar que los bienes sean transferidos de una familia a otra. Le danger existe toujours aujourd'hui, et le droit conserve certains instruments assurant la protection des enfants du premier lit, malgré la faveur croissante pour le conjoint survivant et plus généralement pour la liberté en état successoral. Mais de plus en plus de beaux-parents souhaitent aujourd'hui transmettre leur patrimoine aux enfants qu'ils ont élevés comme leurs enfants. Or, ils se heurtent aux règles juridiques traditionnelles mises en place pour assurer au contraire l'étanchéité entre les patrimoines. El peligro todavía existe, el derecho conserva ciertos instrumentos que aseguran la protección de los hijos del primer matrimonio, a pesar de que se favorece el cónyuge superstite y más en general a una autonomía de la voluntad en materia sucesoria. Cada vez más progenitores afines desean pasar su patrimonio en manos de sus hijos que han criado, de los hijos que han criado como sus propios hijos. De igual manera, mientras que los hijos han nacido de diferentes uniones, gran número de progenitores afines consultan a un escribano para saber cómo dividir en igualdad su patrimonio. Generalmente se choca con las viejas reglas jurídicas establecidas para asegurar, al contrario, la impermeabilidad entre los patrimonios de diferentes familias. Au-delà, penser le statut du beau-parent en termes d'utilité sociale suppose que l'on s'interroge sur ses éventuels prolongements dans le domaine des solidarités familiales. Solidarité des beaux-parents à l'égard des enfants mineurs, avec qui ils vivent. Faut-il créer une obligation alimentaire entre enfants et beaux-parents? Les dépenses liées à l'éducation et à la prise en charge de l'enfant entrent-elles dans la contribution aux charges familiales? Si j'ai bien compris, le projet de code argentin, enfin le futur code argentin, a répondu positivement à cette question en ouvrant une obligation alimentaire entre le beau-parent et l'enfant, obligation alimentaire à sens unique, uniquement à la charge du beau-parent, au moins pendant la vie commune. Donc solidarité des beaux-parents à l'égard de leurs beaux-enfants, mais aussi peut-être solidarité réciproque des enfants devenus majeurs à l'égard des beaux-parents que la maladie ou le grand âge auraient rendu vulnérables. Sin embargo, pensar el estatuto del progenitor afín en términos de utilidad social supone interrogarnos sobre la eventual ampliación del concepto hacia la solidaridad familiar, la solidaridad de los progenitores afines con los menores con los cuales conviven. Varias preguntas se ponen: hay que crear la obligación de alimentos entre los progenitores afines y el hijo. Los gastos de la educación y la atención del niño son parte de las cargas familiares. Aparentemente así se incluyó en el nuevo Código Civil que el progenitor afín tiene una responsabilidad financiera.
no únicamente incluye la solidaridad entre los hijos mayores de edad, pero también hay una posible responsabilidad de los mayores hacia sus progenitores afines. Es decir, hay un intercambio, cuando son menores, el adulto se hace cargo, y cuando ya esos progenitores llegan a una edad avanzada, que necesitan ayuda del otro lado. Une première balance doit donc être opérée pour apprécier l'utilité sociale d'une loi nouvelle, une balance entre les besoins bien réels et l'impact d'une intervention législative. Or, en matière familiale, plus peut-être qu'en d'autres domaines, cet impact ne doit pas être apprécié seulement au regard des effets pratiques de la loi, mais aussi au regard de ses effets symboliques. Entonces, un primer balance debe partir de la utilidad social de una nueva ley, es decir, un equilibrio entre las necesidades reales y el impacto de una intervención legislativa. En el derecho de familia, el impacto no debe ser medido únicamente por los resultados prácticos de la ley, pero también por su efecto simbólico. Donc quelques mots maintenant sur la nécessité symbolique, l'opportunité de la loi. La question pourrait s'exprimer de la façon suivante. Est-il socialement opportun de consacrer en droit la réalité nouvelle que constituent les familles recomposées? On sait en effet que faire entrer dans la loi, c'est consacrer, c'est reconnaître, c'est légaliser dans tous les sens du terme. Dans l'hypothèse non plus de situation, mais de comportement ou de pratique, c'est, plus profondément encore, normaliser, c'est-à-dire rendre conforme à la norme juridique, norme sociale. La loi constitue une sorte de bénédiction dans le double sens du terme. J'accepte et je dis que c'est bien. Je dis que c'est socialement une situation ou un comportement acceptable, voire, dans certains cas, un comportement, une situation qui peut être posée comme modèle. En matière familiale, cette dimension symbolique de la loi revêt une importance essentielle, que l'on songe au débat sur le divorce à une certaine époque, sur la fidélité dans le mariage, encore récemment en Argentine, sur les unions entre personnes de même sexe ou sur l'homoparentalité. El segundo punto, la necesidad simbólica o oportunidad de la ley. Esa cuestión puede plantearse de la siguiente manera. ¿Es solamente oportuno consagrar en el derecho la nueva realidad de las familias ensambladas? Sabemos que inscribir en la ley quiere decir consagrar, reconocer y legalizar en todos los sentidos del término. En la hipótesis, no a partir de situaciones, sino de comportamientos y prácticas, se trata de normalizar, es decir, estar conforme a la norma jurídica y la norma social. La ley constituye una suerte de bendición en el doble sentido del término, acepto y estoy de acuerdo, es decir, digo que socialmente la situación o el comportamiento son aceptables y lo que es más, que en ciertos casos se le puede proponer como modelo a seguir. En materia familiar, la dimensión simbólica de la ley revista una importancia esencial. De igual manera, si pensamos en los debates sobre el divorcio, sobre la fidelidad en el matrimonio, hubo un caso en Argentina últimamente, hubo un ejemplo que no conozco, o sobre las uniones entre personas del mismo sexo. Qu'en est-il pour les familles recomposées? L'importance symbolique d'une intervention du législateur doit être appréhendée à un double niveau, au regard des beaux-parents et au regard des parents, étant entendu que, conformément au credo législatif actuel, ces deux questions doivent être traitées en considération de l'intérêt de l'enfant. ¿Qué hay de las familias ensambladas? La importancia simbólica de una intervención del legislador
debe ser percibida en sus dos niveles, uno para los progenitores afines y uno para los padres. El entendimiento conforme el credo legislativo actual es que las dos cuestiones deben ser tratadas considerando siempre el interés del niño. Au regard des beaux-parents, reconnaître en droit la place que les beaux-parents occupent dans la vie de l'enfant, ce n'est pas seulement reconnaître, ce n'est pas seulement lui donner les instruments juridiques correspondant à la fonction qui est la sienne, c'est aussi affirmer que la société attend de lui, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il joue le rôle qui lui est reconnu. Le beau-parent, si un statut lui est reconnu, n'est plus un tiers comme les autres. Au statut est liée une responsabilité. Toute la difficulté est de déterminer l'ampleur des droits qui lui seraient ou qui lui sont ouverts, et donc la responsabilité qui lui incombe ou qui lui incomberait, compte tenu de l'extrême diversité des situations, des pratiques et les aspirations des beaux-parents, des parents et de l'enfant. Le rôle des parents est socialement et juridiquement assez bien défini. Rien de tel avec les beaux-parents, d'où la difficulté à accomplir un statut. Cuando de los progenitores afines se tratan, hay que reconocer en el derecho el lugar que ocupa el progenitor afín en la vida del niño. No se trata solamente de darle al progenitor afín los instrumentos jurídicos correspondientes a su rol, también se debería afirmar lo que la sociedad espera de él, es decir, que obra en los intereses del niño y que juega el papel que se le atribuye. El progenitor afín, si tiene estatuto, deja de ser un tercero como cualquiera. El estatuto le lega una responsabilidad. La dificultad existe en determinar las dimensiones de los derechos que se le reconocen y por ende de la responsabilidad que le incumbe, tomando en cuenta la extrema diversidad de situaciones, prácticas y aspiraciones posibles para los progenitores afines, los padres y el niño. El papel de los padres es social y jurídicamente bastante bien definido. No es así para los progenitores afines, de donde surge la dificultad de construire un estatuto adecuado. Quel serait d'ailleurs le fondement de ce statut? On ne peut plus le fonder aujourd'hui sur le seul mariage, car une grande partie de la réalité lui échapperait. Faut-il assigner dans ce cas mariage, partenariat et concubinage, c'est-à-dire fonder le statut sur la vie commune? Mais dans ce cas, pourquoi, pour prendre l'exemple du code argentin, le réduit-on à la vie commune quotidienne du parent avec qui, du beau-parent, pardon, avec qui vit l'enfant? ¿Cuál puede ser el fundamento? No puede basarse en el matrimonio porque dejaría margen a que la realidad no se adecua completamente. Habrá que asimilar el matrimonio y la unión civil, pero entonces el concubinato quedará fuera de la ley. Se crea una situación en la cual la parentalidad en las uniones convivenciales no corresponde a la idea de que solamente el matrimonio constituye el acto fundamental de la familia, fundacional de la familia. Y ahí la observación por qué justamente dar el estatuto a uno, al conviviente de uno de los dos padres biológicos, y no los dos convivientes si hay en la ley argentina. Donc, premier fondement possible, la vie commune, le fait de la vie commune, qui engagerait, du simple fait que l'on vit avec un parent. Le second fondement possible serait la volonté, l'engagement volontaire du beau-parent qui, par une déclaration ou par une manifestation de volonté, déclarerait accepter d'assumer des responsabilités à l'égard de l'enfant. Es decir, desde ahí, la única base posible parece ser el compromiso personal del progenitor afín, compromiso
que se manifestará a través de una declaración de voluntad. Varias posibilidades: convención, declaración ante el juez o una autoridad pública, acta notarial, y eso según las modalidades conformes al sistema jurídico. Le droit argentin a fait le choix de fonder le statut des beaux-parents sur la vie en commun. Les projets de réforme français choisiraient plutôt la volonté comme source d'un statut pour les beaux-parents. El derecho argentino ha optado por elegir el estatuto en convivencia, mientras que en Francia se piensa más en el sistema de voluntades. Au rôle des parents maintenant, ces questions de rôle et de statut prennent toute leur importance. Pour certains, reconnaître en droit la place du beau-parent ne pourrait se faire qu'au détriment des parents, notamment au détriment du parent avec qui l'enfant ne vit pas quotidiennement. Présentée du point de vue de l'enfant, cette reconnaissance légale serait contraire à son intérêt. De nos jours, l'intérêt de l'enfant est en effet présumé reposer sur le principe de coparentalité. L'enfant doit être élevé par ses deux parents. Quel que soit le devenir du couple conjugal, tout doit être fait en loi pour assurer la survie du couple parental. L'enfant, dit-on, aurait le droit d'être élevé par ses deux parents. Or, reconnaître des droits aux beaux-parents, lui reconnaître des obligations, supposerait que lui soient transférées des prérogatives parentales. C'est le cas du Code argentin. Droit d'accomplir les actes de la vie quotidienne, droit de prendre des décisions en matière d'éducation, obligation de contribuer à la prise en charge financière de l'enfant, etc. D'où le danger de prendre et de donner l'impression que l'on prend aux parents pour donner aux beaux-parents. En résulterait soit un conflit entre parents et beaux-parents, dont l'enfant serait l'enjeu, soit une déresponsabilisation du parent avec lequel l'enfant ne vit pas quotidiennement. Puisque les obligations sont remplies par un tiers, pourquoi les remplir lui-même? En el caso de los padres, las cuestiones del rol y el estatuto toman toda su importancia. Para algunos, reconocer en el derecho un lugar para el progenitor afín podría hacerse únicamente en detrimento de los padres, más específicamente en detrimento del padre que no convive diariamente con el niño. Si se lo ve desde el punto de vista del niño, este reconocimiento legal estará en contra de sus intereses. Hoy día se presume que los intereses del niño deberán estar basados en el principio de la parentalidad compartida. Los niños deben ser educados por sus dos padres sin tomar en cuenta el futuro de la pareja conyugal. En el derecho, todo debe hacerse para asegurar la supervivencia de la pareja parental. El niño, como suele decirse, tiene el derecho de ser educado por sus dos padres. Reconocer los derechos del progenitor afín, reconocer ciertas obligaciones, implicaría transferirle prerrogativas parentales, lo que se hizo en Argentina. Por ejemplo, derecho de cumplir actos de la vida cotidiana, derecho de tomar decisiones sobre la educación, la obligación de contribuir a la carga financiera, etcétera, etcétera. Entonces se quita a los padres y se transfiere a los progenitores afines. Eso puede resultar en un conflicto entre padres y progenitores afines, y el niño está ubicado en el medio. Se trata además de una desresponsabilización del padre con el cual el niño no convive, ya que sus obligaciones lo cumpla un tercero. En France, cet argument a été répété de multiples fois lors des débats suscités par les différents projets de loi déposés au Parlement. Ils ont été relayés par les associations de parents divorcés, notamment par les associations de pères divorcés, qui se battent pour l'égalité entre les pères et mères après les séparations. Plus généralement, des juristes, des spécialistes d'enfance, psychologues, pédopsychiatres, travailleurs sociaux, ont dénoncé les risques pour l'enfant de perte de ses repères. Reconnaître aux beaux-parents des droits et des devoirs, ce serait, disent-ils, mélanger les rôles et les statuts, au risque de couper l'enfant de ses racines identitaires.
souligne ici, de mon point de vue, toute l'ambiguïté du vocabulaire argentin et toute l'ambiguïté à nouveau du mot progenitor affine, qui semble, par l'utilisation du mot progenitor, mêler les fonctions parentales et les fonctions beau-parentales, par l'utilisation du même mot, progenitor. Le beau-parent n'est pas un parent, il n'est pas un progenitor. En Francia, el argumento ha sido reiterado hasta la saciedad durante los últimos debates a raíz de los diferentes proyectos de ley introducidos en el Parlamento. En el mismo sentido, argumentaron las asociaciones de padres divorciados, sobre todo las asociaciones de padres varones divorciados. Ahora tengo que decir que en francés padre no es tanto madre como padre, digamos. Entonces, por eso especifico las asociaciones de padres varones divorciados, los cuales abogan la igualdad entre padres y madres después del divorcio. De manera más general, juristas y especialistas de la niñez, entre otros psicólogos, psiquiatras infantiles y trabajadores sociales, denunciaron los riesgos para el niño de perder sus puntos de referencia, porque el reconocer los derechos y los deberes de los progenitores afines resultaría en mezclar los roles y los estatutos, por lo cual el niño podría perder sus raíces. De ahí la observación sobre el doble sentido de la ley argentina, donde el progenitor se confunde ya por su término progenitor con el padre biológico o la madre biológica, ya que casi son la misma persona, ¿no? O se determina en la terminología acá de optar por algo que debe pertenecer a una sola persona, que es el padre o la madre biológica. Ce danger, très présent pendant la vie commune, se prolongerait après l'éventuelle séparation. Reconnaître des droits et des devoirs aux beaux-parents pendant la vie commune, c'est en effet lui ouvrir potentiellement d'autres droits, d'autres devoirs après la séparation, et certains auteurs de brandir la menace de ces droits de visite multiples avec les parents, avec les grands-parents, avec le ou les beaux-parents, entre lesquels l'enfant serait écartelé. Conflit d'affection, conflit de loyauté, autant de dangers pour un enfant en perte de repère. Et je n'ai pas compris d'ailleurs, mais c'est une question que je vous pose, j'inverse les rôles, je n'ai pas compris si le droit argentin avait prévu quelque chose de particulier après séparation pour le beau-parent, si son statut s'arrêtait à la séparation, ou s'il avait un rôle particulier à jouer après, et s'il pouvait notamment revendiquer des droits de visite d'hébergement pour maintenir des liens personnels avec l'enfant, quand bien même le père ou la mère de l'enfant s'y opposerait. El peligro inminente en la convivencia familiar será prolongado después de una posible separación. Reconocer los derechos y deberes del progenitor afín durante la convivencia implica reconocerle potencialmente otros derechos, otros deberes después de una separación. Algunos autores insisten en la amenaza del derecho a múltiples visitas, padres, abuelos, progenitores afines, entre los cuales oscila el niño. Se crean conflictos de afectos y conflictos de lealtad, peligros a los cuales el niño podría estar expuesto cuando tiene que lidiar con la pérdida de su marco de referencia. Y otra observación sobre el nuevo Código Civil es una pregunta hacia ustedes. Está previsto que si el padre biológico y el progenitor afín se separan, que este progenitor afín sigue teniendo derechos sobre el niño. Si tiene un derecho de visita, ¿cuál es? ¿Termina su estatuto o su estatuto sigue? Nous verrons tout à l'heure. Después lo vemos. Pour répondre à ces accusations, des sociologues, des anthropologues et des juristes ont tenté d'expliquer que loin de s'opposer, la coparentalité post-divorce
et la reconnaissance de la place spécifique des beaux-parents étaient complémentaires. Para responder a estas críticas, tanto sociólogos como antropólogos y juristas han intentado explicar, en vez de oponerse, que la parentalidad compartida después del divorcio y el reconocimiento del papel específico del progenitor afín son complementarias. Différents travaux prouveraient que désormais, les beaux-parents, je cite la sociologue française Irène Théry, auteure d'un rapport récent sur la famille pour le ministère français de la Justice, donc différents travaux prouveraient que désormais, les beaux-parents ne se définissent ni en rivaux, ni en substituts des parents, mais comme des figures familiales originales, dont la valeur est justement de s'ajouter aux parents sans contester leur place unique. Et le rapport Théry de conclure, cette évolution dessine encore une fois le passage du ou au et, non plus un père ou une mère, mais deux parents quoi qu'il arrive, non plus une mère et une belle-mère, mais une constellation familiale recomposée, capable de ne pas imposer à l'enfant d'insupportables conflits de loyauté. Il en va de même de la capacité des adultes à offrir à l'enfant le moyen de construire sa propre histoire sans se couper en deux. Dans la perspective d'une réforme, valoriser la coparentalité et reconnaître une place familiale aux parents vont ensemble. De fait, il s'agit d'un seul et même objectif. Acá hay unas citas de un informe compuesto por Irène Théry, y en otros trabajos se pueden encontrar también pruebas de que, y acá abre la cita, en lo sucesivo, ellos, es decir, los progenitores afines, no se definen ni como rivales ni como sustitutos de los padres, sino más bien como personajes familiares originales. Su valor consiste en ser complementarios a los padres sin cuestionar el lugar único de esos últimos. Y ahí concluye el informe citado. Esta evolución confirma una vez más el paso del O, entre paréntesis, al I. No es opción, pero es complementario. No hay una madre o un padre, hay dos padres, ni una madre afín, sino una constelación familiar recompuesta, capaz de evitar insoportables conflictos de lealtad para el niño. Emana de los padres el ofrecer al niño la posibilidad de hacer su propia historia sin tener que dividirse en dos. En la perspectiva de una reforma, es necesario de valorizar la parentalidad compartida y de reconocer un lugar en la familia para el progenitor afín. Se trata de un único objetivo. Lorsque l'on réfléchit à la question de celui des beaux-parents, il convient donc avant tout de se garder de vouloir faire des beaux-parents un parent, même si celui-ci est amené à assumer au moins partiellement une fonction parentale. Le beau-parent occupe une place complémentaire dans la vie de l'enfant, place qui varie largement selon les personnes et selon les circonstances. La place centrale est celle des pères et mères. Par là même, on comprend qu'il importe de ne pas se laisser enfermer dans un débat, un combat stérile, parents contre beaux-parents. Sans confondre les rôles et les statuts propres à chacun, il importe au contraire d'inventer les instruments juridiques permettant de penser rôle et statut en termes de complémentarité et en toute hypothèse dans l'intérêt de l'enfant. C'est à cette condition que la création d'un statut pour le beau-parent pourrait être symboliquement nécessaire en ce qu'elle permet de sortir du flou dans lequel vivent actuellement les familles recomposées et d'affirmer la responsabilité individuelle et collective des adultes vis-à-vis des enfants qui partagent leur vie. Mientras que reflexionamos sobre la cuestión del estatuto del progenitor afín, conviene ante todo evitar querer transformar al progenitor afín en un padre. Asimismo, si el progenitor afín tiende a asumir, aunque sea parcialmente, una función parental, tiene que entender que ocupa un lugar complementario en la vida del niño. Este lugar varía según las personas y las circunstancias. El lugar central está reservado al padre y la madre. Lo importante es no dejar encerrar
no dejarse encerrar en un debate estéril de padres contra progenitores afines. Sin confundir los roles, los estatutos de cada uno, es importante ingeniar instrumentos jurídicos que permiten pensar los roles y los estatutos en términos complementarios y, ante todo, tomando en cuenta los intereses del niño. Esta condición debería ser la base para la creación de un estatuto para el progenitor afín que permitiría salir de la nebulosa en la cual viven actualmente las familias ensambladas, recompuestas. También serviría para afirmar la responsabilidad individual y colectiva de los adultos frente a los niños que comparten su vida. C'est donc à partir d'une appréciation d'ensemble de la nécessité d'une loi, nécessité pratique et nécessité symbolique, que devrait être prise la décision d'intervenir ou non en matière familiale en général et dans le cas du beau-parent en particulier. Position de sagesse, dira-t-on. Quant à savoir si le législateur argentin a été sage, je me garderai de répondre à la question. Es a partir de una valoración completa de la necesidad de una ley, necesidad práctica y simbólica, que se debería tomar la decisión de intervenir o no en materia familiar en general y en el caso de los progenitores afines en particular. Se debería tomar una posición desde la sabiduría, se diría. Entonces es posible de cuestionar la sabiduría del legislador argentino en el caso del progenitor. Je vous remercie. Muchas gracias al profesor. No sé si alguien quiere efectuar alguna pregunta sobre el progenitor afín. Figura que aún no existe en Francia. Por eso, todas las dudas las podemos evacuar acá con el profesor que conoce mucho de este tema. Sí, ahí. ¿Le puede traducir, licenciado? Ah, bueno. La pregunta es la siguiente: en Francia, ¿cómo se...? Pero para el otro capítulo. Estaba empezando y ahora casi me olvidé la pregunta. Entonces en Francia, como se contempla una base de voluntad para el progenitor afín, en caso de separación, termina su estatuto. Eso es la pregunta. Termina el estatuto del progenitor afín, si la base es volontaria, cuando se separa. Alors, effectivement, les propositions françaises, notamment les propositions du rapport récent rendu par Irène Théry, s'orientent plutôt vers un statut sur une base volontaire. Donc une déclaration commune du beau-parent et du parent pendant la vie commune. Ce qui veut dire qu'après la fin de la vie commune, en principe, le beau-parent, juridiquement, n'a plus de responsabilité à l'égard de l'enfant. Pourquoi fonder le statut du beau-parent sur la volonté plutôt que sur la vie commune? Parce que il semble, et je pense que c'est assez juste, il me semble que les situations sont extrêmement diverses et les attentes sont extrêmement diverses. Et par conséquent, imposer un statut lié à une réalité de vie commune ne me semble pas forcément opportun. Lorsque l'on vit ensemble, le mariage est différent peut-être, mais sinon lorsque l'on vit ensemble, on vit ensemble.
on ne s'engage pas à l'égard des enfants de l'autre. Claro, en Francia, las proposiciones que se han hecho en el Parlamento y por el informe de Irene Terry van hacia la dirección de la voluntad. Entonces, porque es una declaración, se trata de una declaración entre dos adultos que hacen esta declaración y cuando se separan toman vida. Entonces, ¿por qué tomar como base la convivencia si se puede, lógicamente, fácilmente hacer? Sí, pero no que la base no sea la convivencia, pero que la base sea la voluntad. L'idée, c'est donc que je peux comprendre que l'on construit un statut sur le mariage. Parce que le mariage, c'est effectivement un acte d'engagement à l'égard de son conjoint et à l'égard de la famille que l'on fonde. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment on peut fonder, comme c'est le cas dans le Code civil argentin, comment on peut fonder un statut sur le simple fait de vivre ensemble. Comment on peut fonder un engagement à l'égard des enfants de l'autre sur le simple fait de vivre avec un parent. Eso es lógica en sí que el matrimonio genera un estatuto porque hay un compromiso en el medio, pero es difícil de entender que en el caso argentino la mera convivencia sea una causa para la creación de este estatuto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, me escucha de edad. Sí, sí. Bien. En Francia, ¿se lo escucha al niño, al menor, al adolescente, acerca de la convivencia con este progenitor aquí? Alors, ce ne sont que, il n'y a pas de loi encore sur les parents en France. Ce ne sont que des projets de loi et des discussions. En Francia todavía no hay ley, son proyectos de ley y discusiones. Si les propositions faites par Irene Terry avançaient, ce qui est très peu probable en France, il était prévu que, en cas de difficulté, le juge pourrait intervenir. Et dans ce cas, l'enfant pourrait être entendu dans le cadre du litige et entendu de façon autonome. Si el proyecto de Irene Terry es adoptado, veo que es poco probable. Está previsto una intervención antes del juez que se oye también, en caso de litigio, que se oye también al menor o al niño, digamos. Mais ce qui est intéressant dans le projet argentin, que je trouve vraiment très intéressant et critiquable aussi, c'est cette façon de créer un statut sur de la vie commune. Ça me semble aller à l'encontre d'une autre logique du droit de la famille contemporain et du droit argentin d'ailleurs, de la famille contemporain, qui au contraire repose de plus en plus sur l'engagement et la volonté individuelle, et non pas sur le simple fait. Lo que es interesante y a la vez contestable en el concepto argentino es otra vez esta base de convivencia que va un poco en contra de lo que se hace normalmente o lo que se hace en esas épocas. Mais l'idée, c'est qu'une des grandes tendances au droit de la famille, en général, et en Argentine aussi, si j'ai bien compris les autres dispositions du Code civil argentin, c'est que l'on fonde de plus en plus les statuts sur l'engagement individuel et sur la volonté, et non pas sur le fait. Un poco en contra de la forma en cómo el niño está visto y cuál es el vínculo con el niño y cuál es la voluntad y no el hecho de una convivencia. Entonces va un poco en contra de lo que se percibe en el derecho de familia actualmente.
Entonces, finalmente haremos entrega al profesor Foucheron de la declaración que acredita la adhesión y beneplácito de la legislatura de la provincia de Córdoba para esta conferencia internacional. Entregan los abogados José Luis Báez, adscrito a la cátedra A, y la abogada María Lorena Chávez. Damos por finalizada la conferencia. Gracias.